بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبعافية في هذا الشهر الفضيل. اليوم إن شاء الله جبت لكم نموذج لفرض إذا للشعبتين كما نشوفوا آداب زائد علوم تجريبية. إذا فرض شفته في الفيسبوك، عجبني المحتوى، حبيت يعني نحطه لكم لكي تستفادوا. اذا على بالي باللي الكتابه ما راهيش واضحه بزاف كما قلت لكم، يعني حملته من الفيسبوك، لهذا يعني الكتابه لا تبدو واضحه، لكن معليش راح نقرا لكم، والمهم يعني تستفادوا من المضمون والفكره. اذا نبداو على بركه الله. بون هنا كما تشوفوا سي ان تكست عباره عن كوا، عباره عن لتر اوفيرت. اذا كيفاش عرفنا بلي سي اون لتر اوفيرت؟ اذا نشوفوا هنايا سي لو ديستيناتور، يعني الاشخاص اللي رايحين نبعثوا لهم الرساله. هنا لا دات والمكان. اذا هادو هما المعايير تاع لي كريتير تاع اون لتر اوفيرت. وهنا في التحت في الاخر نشوفوا لو ديستيناتور. ديستيناتور هو ديستيناتور يعني المرسل. اذا نقراو: l'association droit de l'enfance et mon éditeur. Les éditions إذا عفوا يعني عشتوني كي تريت الكتابة يعني شوية ما تساعدش بزاف. Les éditions Télémac ont déposé avant-hier dans votre casier de la poste à l'Assemblée nationale un exemplaire de La vraie violence, ouvrage que j'ai écrit pour alerter les parents et l'ensemble des professionnels de l'éducation et de l'encadrement sur la recrudescence des dangers encourus par les enfants face aux écrans. Par ce courrier électronique, je souhaiterais attirer votre attention sur le manque de protection des enfants en ligne lors de la préparation de la conférence de la famille 2005. Dans un des thèmes était usage de l'Internet et protection de l'enfance. J'avais suggéré qu'une nouvelle génération de logiciels de filtrage soit mise au point. En effet, les produits actuels à base de listes blanches et de listes noires ne sont pas suffisamment fiables pour protéger les mineurs des contenus internes, des contenus Internet qui ne leur sont pas destinés. Pourtant, des technologies prometteuses existent dans ce domaine. Une coopération internationale permettrait d'accélérer leur développement. Tous les enfants du monde sont concernés par ces dangers. Il est donc plus que temps de vous saisir de ce problème. Dans l'attente de connaître votre réponse, là, plutôt, je vous prie de croire, madame, monsieur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. Jacques Hainaut, publié le 15/4/2007, site d'internet. Donc هنا c'est une lettre ouverte qui a été envoyée كما شوفوا هنا monsieur madame député يعني للنواب les députés باش يحسسهم بمشكل تاع الانترنت، تاع يعني مشكل تاع الاطفال اللي يعني متعرضين يعني لما هو سلبي في الانترنت. اذا هنا قال لازم نتخذوا يعني احتياطات تدابير لكي نحموا الطفوله والقصر من انهم يتعرضوا لهذه المشاهد مثلا تاع العنف، ولا المشاهد يعني التي لا تتوافق مع السن تاعهم الى غير ذلك. دونك نشوفوا هنا لي كيسيون. compréhension de l'écrit. Ce texte est une lettre ouverte personnelle administrative. Donc هنا قال لك encadrer la bonne réponse يعني اطروها. bien sûr c'est une lettre ouverte. pourquoi une lettre ouverte? parce que نعرفوا بلي la lettre ouverte هي اللي ترسل للسلطات المعنيه اللي نقولوا لهم les autorités compétentes. مثلا تكون شخصيات عندها سلطه ونفوذ، مثلا الوزير ولا النواب ولا الوالي ولا الشيف دايره اكسيتيرا. وايضا بون فوالا تبدا كيما هكذا مسيو ولا مدام ولا شوفوا هنا صح لا دات و لو ليو. سورتو هنايا
لو ديستيناتور بوبليي. اذا بوبليي معناتها نشرت. نعرفوا بلي لا لتر اوفيرت اي ديستيني يعني هي موجهه للجمهور العام، يعني الناس كامل يقدروا يطلعوا عليها. اذا بحيث تكون تنشر يعني في مجله ولا في على موقع انترنت ولا تبث في التلفزه. اذا بوبليي دونك لا لتر اوفيرت تكون من شروطها انها تكون بوبليي. دونك هنا il s'agit d'une lettre ouverte. Deuxième question. Bon, هنا A, B. Relever du texte deux termes ou deux mots ou expressions qui montrent qu'il s'agit d'une lettre. يعني بينوا جبدوا من النص استخرجوا كلمتين ولا عبارتين تدل باللي هذه عبارة عن رسالة. إذا باش ما نطولوش لما تقراو النص مرتين ثلاثة. إذا نشوفوا في هذا الباراغراف دوزيام باراغراف par ce courrier électronique. courrier. إذا courrier هنا كلمة تدل على بلي c'est une lettre. كاينه ايضا في هنايا dans l'attente de connaître votre réponse. الجواب يعني réponse. donc réponse courrier ce sont deux mots qui زعما اللي يبينوا باللي c'est une lettre. deuxième question. le thème de cette lettre est يعني الموضوع نتاع هذه الرساله هو est-ce que le manque de protection des enfants en ligne, le manque de protection des mineurs face à l'usage de l'Internet, la protection des enfants contre la violence, la protection des enfants face à l'usage des jeux vidéo. Encadrer les deux. Alors, هنا بين لك بلي كاين deux bonnes réponses. Les deux bonnes réponses هما باينة. Le manque de protection des enfants en ligne ou le manque de protection des mineurs face à l'usage de l'Internet. هادو تلقاوهم في النص. مثلا voilà. Par ce courrier électronique, je souhaiterais attirer votre attention sur le manque de protection des enfants en ligne. والأخرى كاين مكتوبة les mineurs. voilà هذه pour protéger les mineurs des contenus internet. donc هادو هما les deux bonnes réponses. La question numéro 3. Cette lettre s'adresse aux autorités compétentes. Qui sont ces autorités؟ يعني هذه الرسالة راهي موجهة للسلطات المعنية ولا السلطات ذات النفوذ. إذا qui sont ces autorités؟ ما هي هذه السلطات؟ إذا هذه السلطات c'est plutôt ces autorités شكون هما؟ Madame la députée, Monsieur les députés. إذا نقولوا elle est adressée aux députés. يعني نديروها في صيغة الجمع. donc قولوا cette lettre s'adresse aux autorités compétentes qui sont les députés. Quatrième question. Cette lettre est envoyée aux autorités. Est-ce que par courrier électronique, par courrier postal ou bien par un site d'internet؟ يعني هل أرسلت عن طريق رسالة إلكترونية ولا بريد ou bien عن طريق موقع تاع انترنت؟ إذا هاد العبارة ce courrier électronique إذن رسالة إلكترونية. donc cette lettre est envoyée aux autorités par un courrier électronique. Question numéro 5. Quelle formule d'appel Jacques Hainaut utilise-t-il pour adresser cette lettre؟ normalement ماشي pour adresser cette lettre. إذا يعني العبارات اللي استعملها نتاع النداء تاع جاك. إذن les formules d'appel هما Madame la députée, Monsieur le député. donc les formules d'appel qu'utilise Jacques Hainaut sont Madame la députée, Monsieur le député. هذه question numéro 5. شوفوا الآن مع question numéro 6. هنا قال لك à qui renvoie chacun des pronoms soulignés dans les expressions suivantes. يعني على من تعود ولا بمن ترتبط العبارات اللي راهي مسطرة هنايا في النص. إذا نشوفوا مع العبارة الأولى. العبارة الأولى هي le pronom personnel j'ai. alors هنا l'assemblée un exemplaire de la vraie violence ouvrage que j'ai هنا على من تعود؟ هنا تعود على لوتور، هو اللي راه يتكلم راه يتحدث. اذا على ليكسبيديتور لوتور اللي هو شكون؟ جاك اينو. اذا هذه الاولى. لا دوزيام لور
اذا نشوفوا نقراو قبل من قبل باش نشوفوا على من تعود. من نبداوها par exemple maintenant. J'avais suggéré qu'une nouvelle génération de logiciels de filtrage soit mise au point. En effet, les produits actuels à base de listes blanches et de listes noires ne sont pas suffisamment fiables pour protéger les mineurs des contenus internet qui ne leur sont pas. leur تعود على mineurs. نقدروا نقولوا مثلا pour protéger les mineurs des contenus internet ces contenus internet ne sont pas destinés aux mineurs. Donc leur هنا تعود على mineurs. Delta, dans l'attente de connaître votre réponse, je vous prie. إذا vous هنا toujours تعودوا على le destinataire اللي هما madame la députée, monsieur le député, ou bien نجمعوهم في كلمة les députés يعني في صيغة الجمع. Répondez par vrai ou faux. La vraie violence est un livre publié par Jacques Hainaut. إذا نشوفوا نحوسوا عليها ها هي لا. La vraie violence راهي entre guillemets هنا c'est un ouvrage يعني هنا كتاب ouvrage يعني كتاب. إذا à l'Assemblée nationale un exemplaire de la vraie violence ouvrage que j'ai écrit pour alerter les parents. Donc هنايا la vraie violence تعود على le dessinateur ou bien l'auteur pour alerter les parents et l'ensemble des professionnels. السؤال c'était quoi? عفوا. Alors, السؤال c'était vrai ou faux? Avec la vraie violence est un livre par Jacques Hainaut. إذن vrai, c'est vrai, c'est lui qui a écrit cet ouvrage ou bien ce livre. L'auteur de cette lettre voit que l'utilisation chez les enfants de l'internet ne menace pas leur vie. إذن استعمال الانترنت عند الأطفال يرى الكاتب أنها لا تهدد الحياة نتاع الأطفال. إذن faux, bien sûr que faux. إنها تهددها bien sûr, donc هنا faux. Troisièmement, certains logiciels de filtrage sont parfois inefficaces pour protéger pleinement les mineurs. إذن هذا اللوجيسيال دو فلتراج نعاودو للنص عفوا. إذن وراها. J'avais suggéré qu'une nouvelle génération de logiciels de filtrage soit mise au point. يعني هنا تبان باللي هذه c'est une proposition اقتراح يعني هو اللي تقدم به لكي يعني كوسيله لحمايه الاطفال يعني باستعمال هاد لي لوجيسيال تاع الفلتراج. اذا سون ميزون بون سوا ميزون بوين يعني اقترح باش يستعملوهم لكي يحموا الاطفال من العنف تاع الانترنت. En effet, les produits actuels à base de listes blanches et de listes noires ne sont pas suffisants. إذا شكون هما اللي qui ne sont pas fiables ولا suffisamment fiables pour protéger les mineurs؟ هما هادو les produits actuels à base de listes blanches et de listes noires. هادو قال لك اللي راهم مستعملين حاليا ne sont pas suffisamment fiables يعني ما راهمش كي نقولوا حنايا جيدين لكي يستعملوهم كوسائل لحماية الأطفال. إذن هو اقترح أنهم يوضعوا هاد لي لوجيسيال دو فلتراج اقترحهم يعني كحل بديل على هاد الوسائل الحالية اللي تتمثل في لي برودوي اكتويل ا باز دو ليست بلانش اي دو ليست نوار. دونك هنايا بالعكس هنا راه يقول باللي هاد لي لوجيسيال سون فيابل. دونك هنا واش نقولوا فو بيان سور. الوغ علاش؟ Donc, certains logiciels de filtrage sont parfois inefficaces. بالعكس, ils sont efficaces. هنا c'est sa suggestion يعني اقتراح نتاعه اللي تقدم به كحل بديل على لكي يعني يوضعوهم لكي يحموا الأطفال من العنف نتاع الانترنت. Huitièmement, réécrivez l'énoncé ci-dessous en le complétant par les mots suivants donnés dans le désordre. إذا les mots voilà. كاين attention, mineur, internet, député, nombreux, vie, ouverte, envoyé. Donc Jacques Hainaut a, donc هنا a c'est le verbe avoir معناتها يجي معاه un participe passé اللي هو envoyé. A envoyé une lettre كيفاش دايره
ouverte, une lettre ouverte à tous les, شكون هما لي هادو, les députés, afin d'attirer votre attention, انتباهك, sur la protection des, يعني لحماية من, شكون يحميهم, des mineurs, face à l'usage, يعني حيال ولا أمام استعمال ماذا؟ استعمال الانترنت. ديجا كي تشوفوها تبدا بال apostrophe معناتها لو مو يبدا par une voyelle. Afin d'attirer صحة l'intérêt parce que ce moyen représente de quoi? On نشوفوا هنا un mot pluriel معناتها de nombreux risques pour leur quoi? Pour leur vie لحياتهم. Neuvièmement, l'émetteur Jacques Hainaut propose l'utilisation des logiciels de filtrage comme solution aux problèmes en question. Que pensez-vous de cette solution? يعني واش هو اقترح يستعملوا لي لوجيسيال تاع الفلتراج كحل امام هذا المشكل. اذا انتم ماذا ترون في هذا الاقتراح نتاعه؟ اذا ندوك نشوفوا كامل هذا في الاجوبه. اذا بيان سور تقولوا انه حل جيد، يعني بالفرنسيه بيان سور هو حل مناسب وجيد نضمن به أن الأطفال لن يتعرضوا إلى مشاهد يعني ما تتوافقش مثلا مع السن تاعهم ومع النفسية تاعهم. فيما يخص la production écrite, traitez l'un des deux sujets au choix. Donc قال لك استعمل اختار واحد من الموضوعين. Le premier résumé de la lettre en 5 à 6 يعني لخصوا، دوك نفهمكم كيفاش تلخصوا. والثانية واش قال لك vous êtes membre plutôt d'une association qui lutte contre la cybercriminalité. أنت عضو في جمعية ضد السيبركريميناليتي يعني الجريمة الإلكترونية. Rédigez une lettre ouverte de 3 à 4 lignes aux autorités ou aux parents afin de protéger les enfants des risques d'internet en respectant les normes de la lettre ouverte. إذن سوف نرى هذا بعد قليل مع الأجوبة. إذن نلتقي بعد قليل.